O guys, lilihain na natin guys yung Udyo pala. wala akong pambili ng ano guys, yung clearings kaya, ang tawag yan, clearings yan guys. Lilihain ko muna guys. Yan, lihain ko muna yan. Tapos yung unang lihan nyo guys, medyo magaspang. Pangalawang liha guys, yung ano na 1,000 para makinis talaga. Guys, liha mo na guys. Tiyaga lang liha guys. Tapos yan guys, bago na yung ano mo, yung motor mo, tingnan mo. Yan. Sige. Liha lang. Tiyaga lang liha guys. Tapos yung sunod iliha mo yan, yung ano, 1,000. Yan guys, kukuha muna ako ng 1,000 liha guys. O yan guys, 1,000 guys, yan. Yan pang finishing guys, liha mo dyan. Para pag initin mo na yan, hindi makita yung grano sa liha ng gaspang. Yan. Yan, kinisin mo yan. Yan, liha. Sige, liha lang. Okay na yan guys. Sa likod mo na guys, kaya hindi pa tapos. Hindi pa tapos ha. Yan, kasi inuhin natin lahat yan. Parang bago na yan guys, pagkatapos yan. Parang bago na yan. Yan mga tayo guys. Parang ano na yan, bago, pagkatapos yan guys. Yan. Okay na. Ayan guys, initin mo na guys para ano, tingnan mo guys mukhang bago na guys tingnan mo, yan, yan mga technique guys na pinagbabawal na technique guys, ano, di ba? Tintam na no, tingnan mo, okay, sa likod guys, yan. Hindi maayos pagliha guys, Ayan na guys, ulitin lang natin yan guys. Pero pag maayos yung liha guys, parang bagong-bago talaga. Parang brand new, initin mo lang yan. Yan, initin mo lang yan, tingnan mo, ayos na. Tingnan mo guys, videohan ko muna, bago na lang guys, bagong pintura din yan guys. Yan bagong pintura lahat yan kasi sana ko yan gusto niya bago talaga Ayan yan guys, 5,000 lang bili ko yan guys. Kompleto papel yan.